बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुख्तर सैयद अल-कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हैं। इनकी पैदाइश 30 मिलादुन्नबी में हुई, यानी इनकी विलादत के वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 साल थी। सने बलूग को पहुंचने पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह अबुल आस बिन रबी से कर दिया, जो कि हज़रत खुतैजा की बहन हाला बिनते खवैलद के बेटे थे और हज़रत ज़ैनब के खालाजाद भाई हुए थे। मक्का में इनका मर्तबा मालदारी, नेस, तिजारत और अमानतदारी में बड़ा ऊंचा था और से इनको गहरा ताल्लुक था। बाज़ उलमा ने कहा कि इन्होंने सैयद आलम से मवाफ़ात कर ली थी, यानी आपको अपना भाई बना लिया था। हज़रत ज़ैनब उनका निकाह मक्का ही में हो गया था। इस वक्त तक हज़रत खुतैजा भी जिंदा थी। हज़रत अबुल आस मक्के में मुसलमान नहीं हुए, बल्कि इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, मगर मुश्रिकीन के कहने पर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला को तलाक न दी। फिर जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमाई तो अपनी अहलिया हज़रत सौदा और 2 साहबजादियां हज़रत फातिमा और हज़रत उम्मे कलसूम को बुला लिया, लेकिन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अपने शोहर के पास ही रहीं। इनकी हिजरत के बारे में बात की जाए तो ज़ैनब मक्का ही में अपने शोहर के पास रहीं, ताकि इनको हालत शिर्क में छोड़ के 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के बाद मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमाई। और हज़रत अबुल आस ज़माना कुफ़र में मुशरिकीन मक्का के साथ बदर के मौके पर मुसलमानों से लड़ने के लिए आए, जंग में शरीक हुए, मुसलमानों को फतह हुई और हज़रत अबुल आस बिन रबी दीगर मुशरिकीन के साथ कैद करके मदीना लाए गए। इनको हज़रत उबैदुल्लाह बिन जुबैर बिन नौमान ने कैद किया था। बदर से हार कर जब मुशरिकीन अपने वतन पहुंचे तो कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया हुसैन के खिदमत में भेजा। हर एक कैदी के अजीजों ने कुछ न कुछ भेजा था। हज़रत ज़ैनब ने शोहर को छुड़ाने के लिए उमर बिन रबी को माल देकर रवाना किया, जो कि हज़रत अबुल आस के भाई थे। इस माल में एक हार भी था, जो हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शादी के वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया था। इस हार को देखकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खुतैजा याद आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत तारी हुई। जान साहबा ने फरमाया कि तुम मुनासिब समझो तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला के कैदी को यूं ही छोड़ दो, उसका माल वापस कर दो। इशारों पर जान देने वाले सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने बखुशी कबूल किया और साहब सब ने अर्ज किया हमको इस तरह मंजूर है। चुनाचे हज़रत अबुल आस छोड़ दिए गए, लेकिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये शर्त कर ली कि ज़ैनब को मक्का जाकर मदीने के लिए रवाना कर देना। चुनाचे उन्होंने ये शर्त मंजूर कर ली, उसको पूरा किया, जिसकी वजह से सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तारीफ की और फरमाया अबुल आस ने मुझसे गुफ्तगू की और सच सच कहा और मुझसे वादा किया और इसे पूरा किया। तो फिर यह कि हज़रत अबुल आस के मक्का पहुंच जाने पर हज़रत ज़ैनब हिजरत करके शफी के दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा आ गई। लेकिन हिजरत के वक्त इनको ये दर्दनाक वाक़या पेश आया कि जब वो हिजरत के इरादे से निकली तो हब्बार बिन उल अस्वद, उसके एक साथी ने इसको तकलीफ पहुंचाने का इरादा किया। चुनाचे इसने इनको धक्का दिया, जिसकी वजह से पत्थर पर गिर गए और ऐसी तकलीफ पहुंची कि हमल साकित हो गया। ये तकलीफ ता दम आखिर चलती रही और यही इनकी वफात का सबब बनी। और इस्तिआब में लिखा है और असाबा में भी है कि हज़रत अबुल आस ने इनको मदीना मुनव्वरा जाने की इजाज़त दे दी और उनके रवाना होने से कबल ही शाम चले गए तो हश्शाम बिन उल अस्वद उनके साथियों ने इनको जाने से रोका और घर में वापस कर दिया। इसके बाद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हमरा ले जाने के लिए मदीना मुनव्वरा से आदमी भेजा, जिसके साथ वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गई। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला को जो तकलीफ पहुंची, इसके बारे में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई। हज़रत अबुल आस का मुसलमान होना, हिदायत अल्लाह के कब्जे में है। हज़रत अबुल आस का वाक़या कितना इबरत खेज़ है कि हज़ूर अक़दस के ख़ास दोस्त भी, दामाद भी, उनकी साहबजादी घर में है लेकिन मुसलमान नहीं हुए। बीवी से इस कदर मोहब्बत की मुशरिकीन मक्का के जोर देने पर भी तलाक नहीं दी। बदर में कैद हुए, बीवी को मदीना भेज दिया, मगर अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत दी तो बड़ी खुशी से इस्लाम हल्का बगोश हो गया, जिसका वाक़या ये कि फ़तह मक्का से कुछ पहले उन्होंने काफ़िले के साथ शाम के सफ़र का इरादा किया। कुरैश के बहुत से माल आधे साजे पर तिजारत के लिए साथ लिए। जब वापस हुए तो हज़ूर अक़दस ने उनका एक दस्ता, जिसके अमीर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे, आगे आया और इस दस्ते ने इस काफिले का माल छीन लिया, कुछ लोगों को कैद कर लिया।
حضرت ابو العاص قید میں نہ آئے بلکہ بھاگ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور رات کو حضرت زینب کے پاس پہنچ کر پناہ مانگی. انہوں نے پناہ دے دی. جب حضور اقدس فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت زینب نے زور سے پکار کر کہا، اے لوگوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے. حضرت وسلم نے صحابہ سے فرمایا، آپ حضرات نے سنا زینب نے کیا؟ حضرت زینب نے زور سے پکار کر کہا، اے لوگوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا آپ حضرات نے سنا زینب نے کیا کہا؟ حاضرین نے کہا، جی ہاں، ہم نے سنا. اس منصف اور عادل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر دو عالم قربان فرمایا. قسم ہے ذات کے جسے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت سے پہلے مجھے بھی پتہ نہ تھا کہ ابو العاص مدینے میں ہیں اور اس کو زینب نے پناہ دی ہے. مجھے اس وقت اس کا علم ہوا جبکہ تمہارے کانوں میں اس کی آواز پہنچی. اس کے بعد فرمایا کہ ادنا مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے تو سب مسلمانوں کو اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے. پھر یہ فرمایا کہ اگر آپ حضرت زینب کے پاس پہنچے، ان سے فرمایا کہ ابو العاص کو اچھی طرح رکھنا اور میاں بیوی والے تعلق کو نہ ہونے دینا، کیونکہ تم ان کے لیے حلال نہیں. حضرت زینب نے عرض کیا کہ یہ اپنا مال لینے آئے ہیں. یہ سن کر آپ نے اس دستے کو جمع کیا جنہوں نے ان کا مال چھینا تھا، اور فرمایا کہ اس شخص ابو العاص کا جو تعلق ہم سے ہے، اس سے تو آپ لوگ واقف ہیں، اور اس کا مال جو تم لوگوں کے ہاتھ لگ گیا ہے اور جو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے عنایت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ احسان کریں اور جو مال اس کا لے لیا ہے وہ واپس کر دیں. لیکن اگر تم ایسا نہ کرو گے تو میں مجبور نہیں کرتا. اس مال کے تم ہی حقدار ہو. یہ سن کر سب نے اس کا مال بخوشی خاطر واپس کر دیا اور اس مال کو لے کر وہ مکہ معظمہ پہنچے اور ان پر جس کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا. اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے. کفار مکہ سے کہا کہ میں نے یہاں پہنچ کر اس لیے اسلام کا کلمہ پڑھا کہ مدینہ میں مسلمان ہو جاتا تو لوگ سمجھتے کہ ہمارا مال مارنے کے لیے مسلمان ہو گیا. اب جبکہ میں نے تمام حقوق ادا کر دیے تو کلمہ اسلام پڑھ لیا. اس کے بعد ابو العاص مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے دوبارہ ان کا نکاح فرمایا. وفات 6 سال کے بعد زینب نے حضرت ابو العاص کے نکاح میں دوبارہ آئیں اور نکاح میں 8 ہجری میں اور انہی کی نکاح میں 8 ہجری میں وفات پائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور آپ کے مبارک چہرے پر رنج و غم کے آثار موجود تھے. اور حضرت زینب کی وفات کے 4 سال بعد حضرت ابو العاص 12 ہجری میں وفات پائی. حضرت زینب کے بطن مبارک سے 2 بچے پیدا ہوئے. ایک حضرت علی بن ابی العاص اور انہوں نے سن بلوغ کے قریب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وفات پائی. دوسرے حضرت امام جن سے حضرت سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے نکاح کیا اور حضرت علی کی وفات کے بعد ان کا نکاح نوفل بن مغیرہ سے ہوا. ان کا ایک صاحبزادہ یحییٰ نامی تولد ہوا، مگر علماء نے فرمایا کہ نہ حضرت علی کے نکاح میں ان کے بطن مبارک سے کوئی اولاد ہوئی اور نہ حضرت نوفل سے.